এমডি আবু সালেহ কাসাব। সরকার কি মাশাআল্লাহ, তোমার একটু চেপে আসো, একটু চেপে এসে আওয়াজ দাও। হ্যাঁ দেখি মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ ওখান থেকে দাও দেখি জোরে। সরকার কি সরদার কি তো মচা দো মচা দো আহমদ के आ गए सरकार। জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। হ্যাঁ आ गए सरकार মানে সরকার কে? এক হচ্ছে আমাদের সরকার কে? মমতা ব্যানার্জি। হ্যাঁ ও বেশি চাল খেয়েছে। ইমদাদুল ভাই শুনতে পাচ্ছ, ও নাকি বেশি চাল খেয়েছে। কি অবস্থা আল্লাহ, কচি তুই বেশি চাল খেয়েছিস? হ্যাঁ শর্ট শর্ট, আচ্ছা ইকো শর্ট রাখবে, হ্যাঁ শর্ট রাখবে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, শর্ট রাখো, শর্ট শর্ট দেখি আওয়াজ হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ সব মিলে চলো। दो मचा दो शॉट 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 दो मचा दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। दो मचा दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। सरकार के सरकार के सरदार के मंडार के और जोर से बोल और जोर से बोल और मिलकर बोलो मचा दो आमद के आ गए सरकार। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। बच्चे के दो पर के आमद गए, बच्चे के दो पर के आमद गए। अभी मेरा अकबर गए आमद गए। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। सरकार किया सरदार किया। আওয়াজ যে জোরে দেবে আমি থেকে 10 টাকা দেবো। হ্যাঁ যে জোরে আওয়াজ দেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ যে জোরে আওয়াজ দেবে তাকে দেবো, ঠিক আছে? যে জোরে আওয়াজ দেবে দেখি, চলো সবাই মিলে একদম জোরে সরে সরকার কিয়া। হ্যাঁ আমার এই ভাই কিন্তু খুব কষ্ট রয়েছে, বলো খুব কষ্ট রয়েছে। আমি দেবো ভাই, তোমাকে দেবো, চিন্তা নেই ইনশাআল্লাহ। দেখি চলো সরকার কিয়া सरदार किया मंडार किया और जोर से बोल और मिलकर बोल और जोर से बोल। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। चमचा वाला आमद गए, चमचा वाला आमद गए। कौन से शाके वाला आमद गए। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। दो मचा दो आमद के आ गए सरकार। सरकार किया। দেখি দেখি এবারে বাচ্চাদের কাছে দেখি সামনে তোমাদের যে জোরে আওয়াজ দেবে, ঠিক আছে? এটা একটু নাড়ি নাও তো, একটু নাড়ি নাও, একটুখানি আওয়াজ আস্তে আস্তে না, খুব জোরে জোরে, ঠিক আছে? চেপে বসো বসো বসো, ওখানে বসো, বসতে হবে, বসো। হ্যাঁ বসো বাবা। হ্যাঁ তোমাদের দেখো একটু আনন্দ হবে, একটু কবরে গজল হবে, তারপরে কি হাদিস কোরআনি গজল হবে, সব হবে। বিশ্বনবীর শানে নাত গাওয়া হচ্ছে, একটু বসে বসে, ঠিক আছে? একটু জোরে সোরে আওয়াজ হবে, ঠিক আছে? যে জোরে আওয়াজ দেবে তাকে ইনশাআল্লাহ 10 টাকা দেবো, হ্যান্ড ক্যাশ, ঠিক আছে? একটু বসে বসে দাও বাবা, একটু বসে বসে দেখি চলো সরকার কিয়া। মাশাআল্লাহ তোমার একটু চেপে আসো, একটু চেপে এসে আওয়াজ দাও। হ্যাঁ দেখি মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ ওখান থেকে দাও দেখি জোরে। সরকার কিয়া सरदार किया।
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তোমরা এত জোরে আওয়াজ দিচ্ছ হ্যাঁ আরেকটা বার দেখি চলো সরকার কে সরদার কে मंठार के और जोर से बोल और मिलकर बोल और जोर से बोल मचा दो मचा दो आबाद के आ गए सरकार दो मचा दो मचा दो आबाद के आ गए सरकार दो मचा दो आबाद के आ गए सरकार दो मचा दो आबाद के आ गए सरकार बच्चे के धूप पर के आबाद गए बच्चे के धूप पर के आबाद गए बीबी रानी अकबर गए आबाद गए दो मचा दो आबाद के आ गए सरकार दो मचा दो आबाद के आ गए सरकार देखिए चलो सरकार के सरदार के मंठार के और जोर से बोल मरहबा और मिलकर बोल मरहबा और जोर से बोल मरहबा दो मचा दो आबाद के आ गए सरकार दो मचा दो आबाद के आ गए सरकार